देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, बॉर्डर पर तनाव है, शायद मुल्क में चुनाव है। ये लाइन मोदी के लिए बनाई गई थी। जब भारत में इलेक्शन के लिए मैदान सजता है तो वहां की दाएं बाजू की जमात बीजेपी एक बयानिया बनवाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा देती है। पहले पुलवामा में भी यही हुआ, जिसमें कश्मीर के अंदर कई किलो बारूदी मवाद आसानी से कैसे पहुंचाया गया, ये आज तक पता ना चला। भारतीय रियासत भार में इलेक्शन से कबल कश्मीर के पहलगाम को लहूलुहान किया गया। 28 निहत्ते सयाहों की जान ले ली गई, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम बयानियों को मजबूत बनाने के लिए। 7 लाख से ज्यादा भारतीय फौजी कश्मीर में तैनात हैं, मगर सयाहों की हिफाजत के लिए कोई नजर नहीं आता। इस हमले में जान गंवाने वाले एक शख्स की बीवी मीडिया को चिक चिक कर कह रही है कि मेरा शौहर 1.5 घंटे तक जिंदा था, कई रेस्क्यू हुकाम नहीं आया, ना ही आर्मी पहुंची वहां। जरा दर्दनाक आवाज में सुनिए ये बात। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। भारत में एक साजिश के तहत इस हमले के नताइज के बाद एक ऐसा बयानिया बनाया गया जो मोदी की हुकूमत को, उसके नजरिए को मजबूत बनाया गया है। 7 लाख फौजी कहां थे, सवाल यह है। भारतीय सहावी ने यही सवाल अपने वजीर आजम से कर डाला। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी, कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? मोदी सरकार बार बार कहती थी कि नोटबंदी के बाद, धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था। लेकिन पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए तब दिल्ली जली, अब अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया है तो कश्मीर में खून बह रहा है। क्या ये सब संयोग है? इस वाकये के बाद भारतीय मीडिया ने अपनी हुकूमत से सवाल करने के बजाय कश्मीर के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस हमले का जिम्मेदार हमले के कुछ देर बाद ही पाकिस्तान को ठहरा दिया गया। भारतीय हुकूमत ने पहलगाम वाकये को बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। अटारी चेक पोस्ट और वाघा बॉर्डर बंद कर दी। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन को बंद करने और इस्लामाबाद में मौजूद अपने सिफारतकारों की तादाद कम करने का फैसला भी कर लिया गया। इसके बाद वजीर आजम की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज पाकिस्तान में बुलाया गया, जिसमें सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी फोरम से रुजू करने का फैसला किया गया है। इस मामले पर कौम एक हो चुकी है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली ऐलान जंग है। ये तो तय है कि हाँ, अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो कश्मीर से लेकर कराची तक तमाम पाकिस्तान एक होकर इस मुल्क का दिफा करेंगे। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि आखिर इस जंग का इख्तिताम क्या होगा? क्या दोनों मुल्कों की बढ़ती हुई दूरियां इस खित्ते को खतरनाक नताइज की तरफ लेकर जा रही हैं? मोदी जो खेल खेल रहे हैं, क्या वो भारतीय हुदूद तक महदूद रहेगा? वहां जो मुसलमानों के खिलाफ आम हिंदू में नफरत भरी जा रही है, क्या वो सेकुलर भारत के मुंह पर तमाचा है? क्या भारत भी सेकुलर है? दूसरी जानिब जहां एक वाकया ये है, जहां भी आपने सुना एक विक्टिम का शॉट, वहीं पे दूसरा वाकया यह हुआ कि एक नेवी ऑफिसर जो कि नेवी के लेफ्टिनेंट जिनकी नई नई शादी हुई थी करीबन 1-2 हफ्ते कबल भारत में, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे, तमाम सोशल मीडिया पे और इंडियन टीवी चैनल्स ने अब आप देखिए कि भारत की जो सहाफत है वो भी कितनी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करती है। और डे 1 से ये हम बात कर रहे हैं, जबकि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि एक नए ऑफिसर की बीवी और उसकी वीडियो वायरल की गई। पहले ये बताया गया जब वो अपने हनीमून पे गए, वहां की वो वीडियो उन्होंने कश्मीर की वायरल की। फिर अगली ही वीडियो उसके साथ उन्होंने लगा के वायरल की कि जिसमें वो जो बीवी है उसकी वो बैठी और शौहर लेटा हुआ है, जमीन पर मरा पड़ा है। जबकि ये वीडियो टोटली फॉल्स थी, रॉन्ग थी, गलत थी। और इसका भी भांडा ऐसे फूटा कि वो मियां बीवी
जिनका ताल्लुक नेवी से है, उनकी वाइफ और वो दोनों ऑन एयर लाइव आए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और रो रो के पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारतीय मीडिया कितना गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का काम करता है। और उन्होंने ये भी बताया कि हम में से कोई नहीं मरा, ना मेरे शौहर ना मैं, लेकिन हम इस ट्रॉमा में जरूर आ गए क्योंकि पूरी दुनिया से हमें कंडोलेंसेस के मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल्स आ रही हैं। हमारा फोन बंद नहीं हो रहा कल से, जब से ये वाकया हुआ है। अब देखिए क्या ही अंधोनाक मामलात हैं और संगीनी और हादसात हैं कि इसके बावजूद इंडियन मीडिया अपनी रिपोर्टिंग के ऊपर बाज नहीं आ रहा। इसी सब पर बात करते हैं जी। सबसे पहले मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं जनरल अब्दुल कयूम है, सेंट्रल लेफ्टिनेंट हैं, रिटायर्ड PMLN से। उनको खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया जनरल कयूम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वेरी मच। जनरल साहब, ये हम देख रहे हैं कि जिस तरह विक्टिम का शॉर्ट एक हम सुन रहे हैं और दूसरा ये वाला वाकया जिसमें एक नेवी ऑफिसर की वाइफ खुद आके बता रही है और वो नेवी ऑफिसर भी बता रहा है, इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है और इसके ऊपर बेस बनाकर ये सारे इकदाम कर रहा है इंडिया, बीजेपी की सरकार। अब आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। धौंस और धमकियां भी ऐसे दी जा रही हैं जैसे कि बहुत कुछ कर सकते हैं, जबकि कर कुछ नहीं सकते। वाटर ट्रीटी का जहां तक मामला है, वर्ल्ड बैंक उसका सालिस है, उसका किरदार बड़ा अहम है, फिर चाइना भी बड़ा अहमियत रखता है इस सारे किस्से में। तो ये कैसे एक तरफा मुआहदा खत्म कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं? आपकी क्या राय इस पे? थैंक यू वेरी मच। देखें, ये बड़ी एक बदनसीबी है। पहली तो बात यह है कि ये टेररिस्ट के अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान में जितने हुए दुनिया में किसी मुल्क में नहीं हुए। पाकिस्तान इज दी वर्स्ट विक्टिम ऑफ टेररिज्म। आप पूरी दुनिया में देख लें, हमारी जंगों में जो 3-4 जंगें इंडिया से हुई हैं उसमें अगर 12,000 लोग शहीद, तो ये दहशतगर्दी की नजर को 15 से 18,000 हो चुके हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को तो पता है, और हम कभी भी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करते, हम कभी भी निहत्थे लोगों पे हमले को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन आप ये देखें, ये वाकया हुआ है इंडिया के बॉर्डर के अंदर 400 किलोमीटर दूर अंदर, और वो फौरी तौर पे विदिन 5 मिनट्स वो इल्जाम हमारे पे। इस वजह ये है कि इंडिया में जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, उसकी बुनियाद है पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान हेट और नफरत करके फौरी तौर पे वोट्स लेने की कोशिश करते हैं। पहले भी बीजेपी फेवर में नहीं थी और ना ही कांग्रेस थी, लेकिन बीजेपी के जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने कहा था कि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, और वो आए थे पाकिस्तान में। लेकिन अभी मोदी के ऊपर तो RSS की हुकूमत है और मोदी वाहिद दुनिया का लीडर है जिसके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम की वजह से अमेरिका में जाने का वीजा नहीं मिल रहा था, क्योंकि गुजरात के अंदर इन्होंने जिंदा मुसलमानों को जलाया था। तो इनका अपना रिकॉर्ड तो इतना खराब है। आप भी देखें कि कुलभूषण यादव अभी हमारी कस्टडी में है, एक जिंदा एग्जाम्पल है जो सामने है, और जिसने इकरार जुर्म किया है हंड्रेड्स ऑफ लोगों को मारने का। और इन एडिशन टू दैट फिर इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा हमने पाकिस्तान में हम घुस बैठ के मारेंगे, हमने इतने बंदे लाहौर में मारे हैं, इतने उधर मारे हैं, वगैरह वगैरह। और इसी तरह आप देखें कि कनाडा की हुकूमत ने सबूत के साथ इनके वजीर उसको निकाला वहां से, हाई कमिश्नर को भी, और बताया, और अमेरिका ने भी इनके ऊपर ब्लेम किया। तो ये दहशतगर्द मुल्क है, रोग है, और फौज 7 लाख 8 लाख की कश्मीर में रखी हुई है, और येट एक हमला होता है और फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान पे लगाने के लिए, ये बाइस से शर्म है। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की कि सिंतास मुआहदा जो है वो उसको खत्म करने के इनके पास कोई वो नहीं अथॉरिटी। ये एक बैनुल अक़वामी मुआहदा है, वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है, और फौरी तौर के ऊपर ये कोई पानी की टूटी नहीं लगी हुई कि वो बदल देगा इधर से उधर। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास भी जाया जाएगा, और आई एम श्योर कि दे कैन, बिकॉज ये लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जो उमर हैं, उन्होंने बड़ा ठीक कहा कि ये एक्ट ऑफ वार है। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि सारी अपोजिशन भी और हुकूमत भी यक जबान होके ये कह रहे हैं कि हम इसको जोर मजम्मत करते हैं और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंडिया को अगर कोई हरकत पाकिस्तान के खिलाफ की गई। अच्छा, ये देखें, बिल्कुल आपने अभी बताया खुद भी कि हिंदुत्व का मामला, RSS का मामला,
कांग्रेस को भी हम देखते हैं जहाँ वहाँ पे भी, मगर बीजेपी के खास तौर पे जब हम बात करते हैं जनरल साहब, तो बीजेपी कोई एक पॉलिटिकल जमात नहीं लगती। उसकी वजह ये है कि जिस तरह अभी माजी में आपने भी कहा, इन्होंने जिंदा मुसलमानों को जलाया। अच्छा, इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं या पाकिस्तानियों को ही इन्होंने तकलीफ नहीं दी, हमने देखा कि सिख कम्युनिटी भी इनसे कितनी नाला है, जो कनाडा में वाक़या हुआ, फिर जो बाकी जगहों पे वाक़यात हुए, और अभी इनको इस बात से भी काफ़ी तकलीफ़ तो थी कि जब अभी ये सिख यात्री, आपने देखा ही होगा ख़ुद भी, आपके नॉलेज में सारा 2 दिन 3 दिन कबल हमारे पास थे, हमने उनको बड़ा भरपूर वेलकम भी किया, उनको यहाँ बहुत हिफाजत के साथ हम, जो हमारा कॉरिडोर है वहाँ पर ये आते भी हैं सिख यात्री अपने, और वहाँ से किस तरह से ये बहुत बेहतरीन अंदाज में अपने तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए जो पाकिस्तान ने रखी हुई हैं उसको अपनी इबादत गाह पे जाते भी हैं, फिर वहाँ से वापस भी जाते हैं, और ये बड़ा ही पीसफुली एक पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। हैविंग सेड दैट, हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने साख वीज़ाज़ के लिए भी कहा कि जी हम कैंसिल कर रहे हैं कल और सारा सब कुछ। तो ये जो एकदम से बुखलाहट का शिकार होकर इस किस्म के फैसले करना कि जी साख वीज़ाज़ कैंसिल कर देना, दो के भी मैंने और आपने दोनों ने बात की वाटर ट्रीटी का, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये इस तरह नहीं है कि जी कोई नल होगा और जिसको बंद कर दिया जाएगा। पानी मोड़ने के लिए या रोकने के लिए भी कुछ डैम्स, कोई सिलसिला, और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, इसमें ये टाइम टेकन प्रोसेस है, क्योंकि ये कोई 1-2 लीटर पानी नहीं है, इट्स मिलियंस ऑफ गैलन्स पानी का जिसका ये सारा जिक्र हो रहा है। तो इसमें बीजेपी की जो एक नैरेटिव लगता है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो तो एक एक्सट्रीमिज्म की एक आइडियोलॉजी लगती है, जिसमें होता है कि जी कुछ भी आप मार दें, तोड़ दें, जला दें, घिरा दें, ख़त्म कर दें, मुज़ाकरात की कहीं कोई बात नज़र ही नहीं आती। ख़ासतौर पे जब से मोदी की हुकूमत आई है भारत में, तब से तो हम यही देख रहे हैं कि ये हालात में जो केसेस हैं ये वर्स्ट होते जा रहे हैं। उसकी वजह एक ही है कि आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिस्ट पसंद आइडियोलॉजी है, एक शिद्दत पसंदाना सोच है जो कि चली जा रही है, और ये कोई पॉलिटिकल सोच नहीं लगती। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि मोदी और तो आरएसएस के लोग हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज हैं, उनको तो पाकिस्तान की ऑब्सेशन है, और वो तो बिल्कुल इस तरह है कि उनके कलेजे में लगता है जब ये लगता है कि एक मजबूत पाकिस्तान, न्यूक्लियर पाकिस्तान, एक मिसाइल पावर में बॉर्डर के ऊपर है और अपने तौर पे अपना काम आगे चला रहे हैं। आप ये देखें ना, स्पोर्ट्स का एक मसला है तो पूरी दुनिया में खेले जाते हैं, आगे पीछे, यूरोप चाइना में आता है, चाइना यूरोप में जाता है। इन्होंने क्रिकेट का बाइकाट किया, हम उधर खेलने नहीं आते। कितना छोटापन है और कितना घटियापन है, कितना, यानी प्लेयर्स के अंदर भी, गेम्स के अंदर भी सियासत को ये लेके तो आते हैं। तो इसलिए इनके अंदर वो जो नफरत है वो भरी हुई है, और फिर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये इस तरह करते हैं। इन्होंने पठानकोट में पहले वो मसला किया, आपको पता है, और जब इधर से, और पठानकोट यार हमने पाकिस्तान में दर्ज कराई, हमने कहा कि ये बिल्कुल दर्ज करें और देखिए कैसे हुआ, अगर कोई हमारा बंदा इन्वॉल्व है तो देखते। हमने टीम भेजी दिल्ली और हमने कहा हमें पठानकोट ले जाओ, जाके हम साइट का मुआयना। वो कहते नहीं हम उधर नहीं लेके जाते। आप इसी तरह पनामा में इन्होंने जो कुछ किया वो आपने देख लिया। फिर जो बालकोट के अंदर हरकत की तो उसका तोड़ जवाब इनको मिल गया। अभी ये करके, और फिर ये कि आप वीजा नहीं होगा, सार्क का ये नहीं होगा, तो नीचे जाओ ऊपर जाओ, तो आप एट द एंड ऑफ द डे हैव टू एग्जिस्ट। इस साउथ एशिया के अंदर आप हैरान होंगे कि इनके साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सारों के साथ लड़ाई, इवन मालदीव के साथ। तो मतलब ये है कि इनके अपने मुल्क अंदर कोई 2 दर्जन इंसर्जेंसीज हैं। मॉइस की है, आसामियों की है, मिजोरम वगैरह, और सिखों का मसला है, कश्मीर के अंदर है, और ये सब के अंदर वो इनका चल रहा है। तो उसको तरफ से ध्यान हटाने के लिए दे थिंक कि ये बेहतरीन होगा कि पाकिस्तान का नाम लें तो लोगों को अपने साथ मिलाएं। जब वो आपने शुरू में बड़ा अच्छा कहा ना कि आप कुछ होने वाला है, चूंकि शायद बॉर्डर के ऊपर टेंशन है, चूंकि आपका इलेक्शन जो है वो नजदीक आ गया है, इसी तरह इनका कोई ना कोई वो चक्कर हो। अभी चूंकि मोदी की गवर्नमेंट को बुरी तरह शिकस्त हुई है ओवरऑल, जो 400 पार कर रहा था
وہ اتنا بھی نہیں تھا کہ حکومت بنا سکے. تو ابھی اگلی دفعہ دھکا لگے گا تو نیچے جائیں گے, تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. یہ اپنا بنانے کی کوشش ہے, لیکن ہمیں ہوش حواس قائم رکھ. ان کی ہر چیز کا بڑا اچھا آج انہوں نے جواب دیا حکومت نے, اور بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ چیزیں ٹیک اپ ہوں گی, اور اپنے ساتھیوں دوستوں ملکوں کے ساتھ بھی صلاح کرنی چاہیے, اور پلس اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ ایسی حرکت کرے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں. آپ کبھی بھی ملک کی بیک جو ہے دیوار کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ پھر ایسے بیٹھا نہیں رہے گا. then they will use all power they have to ensure. اور یہ اگر یہاں کوئی نیوکلیئر جنگ شروع ہوئی تو یہ صرف ساؤتھ ایشیا میں نہیں رہے گی, یہ پوری ورلڈ کو لپیٹ میں لے سکتی ہے. تو میرے خیال میں پوری ورلڈ طاقتوں کو بھی چاہیے اور یو این او کو بھی چاہیے ان کو لگام دیں اور ان کو بتائیں کہ کچھ ثبوت ہے تو سامنے لے جاؤ, اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ وہ کہتے ہیں ادھر پوٹ اپ اور شٹ اپ, تو یا تو لے کے آؤ نہیں تو چپ. جی جن صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی. جی جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. اچھا صاحب, اس میں ایک چیز اور بھی ہے بڑی امپورٹنٹ, اور وہ یہ کہ دیکھیے یہ جس طرح سے ہم نے پلوامہ میں بھی دیکھا, اور ابھی ہم نے آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی, اور کل سے یہی ایک سوال اٹھ رہا ہے جس کا جواب مؤثر انداز میں نہیں مل رہا. بس یہ ہو رہا ہے کہ جی فلاں چیز بند کر دو, فلاں چیز ہٹا دو, اس کو بلا لو, اس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دو. کل سے جب سے ورسوں سے واقعہ ہوا ہے تب سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوگا, کوئی آپ کے پاس گواہ ہوگا جس کی بنیاد پر آپ یہ ساری کارروائی بیس بنا کے کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک 48 گھنٹے 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, بھارت ابھی تک یہ پروڈیوس کرنے میں ناکام رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت یا گواہ ہے. لائک وائز جیسے ہم نے ابھی نندن, ہمارے پاس جب ہم نے ماضی میں ان کا ایک فالس فلیگ آپریشن پکڑا اور اس کے نتیجے میں ہم نے ابھی نندن کو پکڑا تو ہمارے پاس گواہ تھا جو کہ پوری دنیا نے دیکھا. اسی طرح سے بلوچستان میں انہوں نے جو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کے کتنے لوگوں کی جانیں لی, کل بھوشن کے تھرو ان کا ایجنٹ, ان کا اپنا بندہ, اس کو بھی ہم نے جب پکڑا تو ان کا ایک اور آپریشن ہمارے سامنے نظر آیا, اور وہ بھی ثبوت کے طور پہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے جو کہ پوری دنیا کو پتہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اتنے سارے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, لیکن صرف یہ ڈھول پیٹنے کے سوا اور کچھ ابھی تک پروڈیوس نہیں کر سکے, پروف نہیں دے سکے کہ جس سے پروو ہو جائے کہ جی اس میں اگر یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات درست ہے. دیکھیں ان کے پاس, آپ کو پتا ہے کہ کشمیر میں یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان کو ان موگب کہتے ہیں, ان کے 36 کنٹریز کے ملٹری آبزرورز موجود ہیں. ان کے جو ہیں وہ فیلڈ سٹیشنز ہیں, پاکستان کی طرف بھی ہیں, سیالکوٹ سے شروع ہوتے ہیں, بھمبر, کوٹلی, راولا کوٹ, ٹور, سکردو, اور ان کی طرف بھی اسی طرح ہے. ہماری طرف سے ان کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر کوئی لائن آف کنٹرول پہ یا کسی جگہ پہ بھی کشمیر میں کوئی ہو تو وہ فوری طور پہ جا کے دیکھیں اور وہ ایک اپنی رپورٹ بنا کے بھیجیں. یہ اپنے طرف سے ان کو بالکل قید کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ آگے نہیں جا سکتے. ابھی دیکھو یو این کے آبزرور وہاں موجود ہے, فورن سائٹ پہ لے جائیں, ان کو پروف بتائیں, ان کو بتائیں یہ ہوا ہے اور اس میں یہ پاکستان کے لوگ انوالو ہیں, اس کا ثبوت دے, پھر تو کوئی بات بنتی ہے. لیکن جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے, اور انہوں نے یہ اپنے طور کے اوپر ایک من گھڑت یہ فالس فلیگ آپریشن ہے جس کو یہ بنا کے یہ پانی کا وہ کرنا چاہتے. پہلے اس نے یہ 5 اگست کو 19 میں یہ کر دیا کہ وہاں ان کا جو اٹانومس سٹیٹس تھا اس کو مجروح کیا. لداخ کے اوپر بھی اسی طرح کی اپنی تلوار چلانے کی کوشش کی, لیکن اس سے کشمیر کا مسئلہ حل تو نہیں ہو گیا, اور کشمیریوں کے سارے لیڈرز جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں, اور لگاتار سالوں سے پوری دنیا کا ضمیر بھی خوابیدہ ہے. کوئی ان سے یہ پوچھنا نہیں چاہتا کہ آپ تو ڈیموکریسی کہتے ہیں, یہاں ہیومن رائٹس بھی ہیں, یہاں لوگوں کے اپنے حقوق ہیں, بولنے کی آزادی ہونی چاہیے, تو آپ نے یہ کیا کرفیو لگائے ہوئے؟ تو وہ اس طرف تو جاتے نہیں ہیں, اور ادھر یہ فوری طور پہ پاکستان پہ. اور یہ مودی کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے پاکستان کو. ہم کبھی بھی اوفینسو ڈیزائن نہیں رکھتے, لیکن ہم کبھی بھی الاؤ نہیں کرتے کہ کوئی ملک انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کرے پاکستان کو, اس کا ضرور جواب ملے.
अंडर एस्टिमेट ना करें, जवाब भरपूर मिलेगा। ऑफेंसिव जिस तरह से वो इंटिमिडेट करेंगे अगर, तो सहर कामरान साहब आपकी तरफ आऊँगी। सहर साहबा, ये इशू आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है इंतहाई अफसोसनाक मामला है, और उसके बाद भारत जिस तरह से गीदड़ भपकियाँ अपनी कर रहा है वो भी हम सबके सामने है। आपकी भी बड़ी फॉरेन अफेयर्स पे नज़र रहती है, कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? हमने देखा दो वाक़यात, एक विक्टिम का सॉर्ट अभी आपने सुना शुरू में, जिस तरह से बताया जा रहा था कि जी एक शख्स की बीवी मीडिया को चिक चिक कर कह रही है कि मेरा शॉट 1.5 घंटे तक जिंदा था, लेकिन ना कोई रेस्क्यू काम आया, ना ही कोई आर्मी ऑफिसर पहुंचा। दूसरा एक वो वीडियो जो कि एक यंग नेवी के ऑफिसर की और उसकी वाइफ की उन्होंने चलाई, जिसको प्रोपेगेट किया उनके भारतीय मीडिया ने, जिस तरह से हमेशा वो गैर जिम्मेदारी का और जो है वो जानिबदार तरीके से एक रिपोर्टिंग करते हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा बाइसनेस उसमें हमें नज़र आ रही होती है, वो हमारे सबके सामने होती है। और इसी तरह से उन्होंने अगेन अपने ही लोगों को प्रोपेगेट किया इतना ज़्यादा कि आज वो भी चीख चीख के बता रहे हैं पूरे टेलीविजन्स पर, सोशल मीडिया पे, कि जी हम जिंदा हैं, हम बैठे हैं और हमारी खबर चल रही है कि जी हम मर चुके हैं, हमारे ऑफिसर मर चुके हैं। तो ये हालात हैं, बड़े ही अफसोसनाक हालात है, क्या कहेंगे आप? देखिए रिदा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। अब भारत जो है उसका ये एग्रेसिव पोस्टर जो है अपने डोमेस्टिक जो है लेवल पे प्ले करने के लिए बार बार हमने देखा है, और बार बार उसको नाकामी का सामना भी करना पड़ा है। उसका झूठ एक्सपोज हुआ है, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, चाहे वो 2019 में एक कौवा गिरा के उनको अपना ही जो है वो जहाज और अपना ही पायलट जो है पाकिस्तान की सरजमीन पे छोड़ना पड़ा हो। तो ये कि शायद उनके सामने ये मिसालें काफ़ी नहीं है, ऐसी कई मिसालें अगर मैं उनको गिनवाना शुरू करूँ, और ये पाकिस्तान ही नहीं है, कनाडा ने, अमेरिका ने और दीगर ममालिक ने भी जो है उन पर इल्जाम लगाए हैं, जो है एक्टिविटी से मुलव्वस रहते हैं। अब जो पाकिस्तान के पास एक सबूत भी है कुलभूषण जाधव की सूरत में। अब जो इन्होंने ये जो ड्रामा प्ले किया है, इसके वक्त को अगर देखा जाए तो बड़ा एक ऐसे वक्त है इंटरेस्टिंग, तो इसको मैं नहीं कहूँगी, डेफिनेटली जो नुकसान हुआ है इंसानी जानों का उस पर हम अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन ये कि ये देखना ये कि इन्होंने ये फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन उस वक्त किया जब अमेरिका का जो है नायब वीपी जो है वो विजिट कर रहा था जो है भारत में, और खुद मोदी साहब जो है वो सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे। तो ये एक पूरी इन्होंने एपिसोड क्रिएट की, और जिस तरीके के उन्होंने एक जारियत दिखाने की कोशिश की पानी के ऊपर, और जिस तरह के इक़दाम दिखाए, तो ये इनकी एक मुकम्मल स्ट्रेटेजी है। एक तो कश्मीर में अपनी नाकामियों पे से ध्यान हटाने की, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान पे मुसलसल जो है एक टेररिज्म की मोहर सख्त करने के लिए, और तीसरा जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे गेन करने के लिए। लेकिन हर दफा इनकी ये साजिशें जो है वो नाकाम हुई हैं। अब जो पाकिस्तान में मैं समझती हूँ जो कौमी सलामती में कमेटी ने पोजीशन ली है, तो पाकिस्तान के अवाम की जो सेंटिमेंट्स है उनकी रिफ्लेक्शन है। अब मैं हमें भारत को अपने नुकसान गिनना शुरू कर देना चाहिए। अब भारत को ये एहसास होना चाहिए कि अगर पाकिस्तानी फजाई हदूद इनको ना मिले तो ये किस तरीके से इनको कितना इकोनॉमिक लॉस होगा। अगर पाकिस्तान इनको तजारती राहदारी ना दे तो कितना इकोनॉमिक लॉस होगा। ये जो एक मैरिटाइम टेररिज्म करने का पोस्टर दिखा रहे हैं, अगर पाकिस्तान इसका जवाब दे तो फिर इनको कितना नुकसान होगा। और फिर इसका फायदे की जो एकतरफा ये बात करते हैं कि ये उसको खत्म कर सकते हैं, तो ये माहिदा एकतरफा तौर पर खत्म नहीं हो सकता। तो ये एक दे आर ट्राइंग टू वेपनाइज वाटर। तो ये हो सकता है, ये हक है, इसके अंदर बड़ी चीजें भी है, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, इसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा भी आएगी। सबसे पहले तो भारत को ये चाहिए था कि शफाफ तहकीकात करता। सबसे पहले तो ये चाहिए था इनको कि ये अपनी नाकामियों का एतराफ़ करते। सबसे पहले तो ये चाहिए था कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको स्टैक करते। सबसे पहले तो ये चाहिए था कि ये अपने सिक्योरिटी लैप्सेस को आइडेंटिफाई करते। लेकिन इन्होंने चंद मिनटों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिससे लग रहा था एक जो है एक कोई इन्होंने डिजाइन ड्रामा तैयार किया हुआ था, वक्त जो है मुतय्यन किया हुआ था, और वो स्क्रिप्ट इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये मैं समझती हूँ, इसको तो हम बहुत कंडेम करते हैं,
کہ اس قسم کی دو نیوکلیئر اسٹیٹ کے درمیان میں اس قسم کی جو ہے وہ صورتحال کریٹ کرنا اور جو ہے خطے کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کرنا. ایک طرف یہ ان کا وہی پوسٹر ہے جو کہ اسرائیل کا نظر آتا ہے غزہ کے اندر, جو انہوں نے کشمیر کے اندر ظلم و بربریت شروع کی ہوئی ہے. 2020 کے اندر انہوں نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کیا, اس کے بعد جو مسائل شروع کیے انہوں نے جو ہے ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی. یہ ان کے عزائم ہیں. ٹھیک ہو گئے. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے نا, ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی والی بات ہے, میں جیسے کہ جنرل قیوم صاحب سے یہی بات کہی تھی کہ نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی گواہ ہے اور اچانک سے بس الزام لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا, میں اس پہ آپ سے بھی بات کرتی ہوں. میں سہیل سلطان صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. MNA ہمارے ساتھ PTI سے موجود ہیں, وہ بھی. سہیل سلطان صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. سہیل سلطان صاحب, اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے, بھارت اپنے ہی شکنجے میں آ جاتا ہے, ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی ہمیشہ کی طرح, لیکن وہ ناکام ہو گیا. اب یہ جب ناکامی ہے, اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے, تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ ایز یوزول پڑوسی ہونے کے ناطے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. جہاں بھگتنا پڑ رہا ہے وہیں پر ان کے اپنے بیانیے اور ان کی اپنی رپورٹنگ تک میڈیا کی فالس قرار دی گئی ہے, غیر ذمہ دارانہ کام کر رہے ہیں, جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو کہ سامنے آ گیا ہے ہر لحاظ سے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فالس فلیگ آپریشن کو اور اس کے بعد بھارت کے ان اقدامات کو جو کہ وہ کر رہا ہے؟ جی سہیل سلطان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سہیل سلطان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سہیل صاحب, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم تک. سہیل صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلے ہم کوشش کریں سہیل سلطان صاحب سے کنیکٹ کرنے کی دوبارہ, اور جیسے ان سے کنیکٹ ہوتا ہے تو I'll go to him again. میں ان مین ویل سہر کامران صاحبہ کی طرف جاؤں گی. سہر کامران صاحبہ, بغیر ثبوت اور بغیر گواہ کے تو کوئی کورٹ آف لاء میں بھی بات نہیں سنتا. اگر ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جائیں گے تو بھارت وہاں کیا کہے گا؟ ابھی نندن اور کلبھوشن جیسے دو بڑے ثبوت اور پروف ہمارے پاس, لیکن ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے پروف آج تک. اچھا جی, سہر کامران صاحب کی بھی جو ہے وہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے نا. مین ویل ہم کوشش کر رہے ہیں جی سہیل سلطان صاحب کی طرف واپس جانے کی اور ان سے بھی رابطہ کرنے کی اور اس معاملے پہ بات کرنے کی. یقینی طور پہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے اور جس کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں. یہ ایسا فالس فلیگ آپریشن ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے پاس نہ کوئی گواہ ہے نہ ثبوت ہے, اور اس کے باوجود ایسی حالت میں وہ پاکستان کے اوپر دراندازی کر کے کوشش کر رہا ہے, اپنا جو جسٹر ہے اس کو شو کر رہا ہے, وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہمیشہ کی طرح. یہ جسٹر ایک انتہائی غلط قدم ہے جو کہ اس وقت بھارت نے اٹھایا ہے. واٹر ٹریٹی کی بات کریں, انڈس واٹر ٹریٹی کی, تو یہ کسی بھی طور سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سنگل ہینڈڈلی اس کو جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے. میں سہیل سلطان کی طرف واپس جاؤں گی. سہیل سلطان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل جی, آواز آ رہی ہے. جی سہیل سلطان صاحب, میں سوال آپ سے کر چکی تھی, آپ نے سنا تھا یا میں دہرا دوں سوال اپنا؟ دہرا دوں؟ ہاں بالکل. جی اچھا, میں سوال سر یہی تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے کس طرح سے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے, غیر ذمہ دارانہ مظاہرہ کر رہا ہے. بھارتی میڈیا بھی جھوٹے پروپیگنڈے اس وقت کیے جا رہے ہیں, اور پھر اس طرح کے اقدامات اٹھانا بھارت کی طرف سے, نہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ کوئی گواہ, پاکستان پر جھوٹا الزام لگانا. آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میرے خیال سے جی لائن ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے, بار بار ہم کوشش کریں رابطہ کرنے کی. نمین ول میں سہر کامران صاحبہ کی طرف جاؤں گی, وہ بھی بات کر رہی تھی. سہر کامران صاحبہ, آپ جواب دے رہی تھی, میں چاہوں گی کہ اس کو کمپلیٹ کر لیجیے. جی میں کہی تھی کہ بھارت نے شاید اپنے ماضی سے کچھ سیکھا نہیں ہے. جس طرح سے چند منٹوں کے اندر ایک بیانیہ سامنے آ گیا, وہ خود اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ بھارت نے کوئی تحقیقات نہیں کی. اس نے اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دی کہ وہ اپنے جو ہے انٹیلیجنس فیلئر کو آئیڈینٹیفائی کرے, اور یہ 5 منٹ کے اندر انہوں نے ایک بیانیہ پاکستان کے خلاف جو ہے بنا لیا.
تو یہ لگتا ہے کہ یہ اسکرپٹ جو ہے یہ بنا بنایا تھا، یہ انہوں نے وقت کا بھی تعین کیا ہوا تھا اور یہ ان کے عزائم یہی تھے. یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی جو ہے واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور ہر دفعہ بھارت کو جو ہے کا جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے، لیکن شاید جو ہے وہ ان کے جو اندر ارج ہے اپنے ڈومیسٹک لیول پہ پلے کرنے کے لیے وہ ختم نہیں ہوتی. اب نریندر مودی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایک نیا کوئی جو ہے ایسا شوشہ چھوڑا جائے جس سے بی جے پی بھی جو ہے اس کو بھی کچھ مل جائے فیس سیونگ اور ان کی بھی کوئی مقبولیت جو ہے ڈومیسٹک لیول پہ بڑھ جائے کہ انہوں نے پتہ نہیں کون سا جو ہے وہ اچیو کر لیا گراؤنڈ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کل جو انہوں نے جن باتوں کا اعلان کیا تو اس کو وہ یک طرفہ کر نہیں سکتے، سنسار معاہدہ ختم. لیکن آج جو پاکستان قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ آیا ہے اور جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بہت اہم ہے، وہ بہت اہم ہے. اب بھارت کو ان فیصلوں کی طرف دیکھنا پڑے گا اور اپنے پوسچر کو بھی درست کرنا پڑے گا. پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس کے عوام جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ پرعزم ہے، جو جانوں کا نذرانہ دینا چاہتے ہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے. تو ہمارے ملک کا دفاع جو ہے صرف آپ ہمارے اس کو نہیں دیکھیں کہ ہم جو ہے دفاعی طور پہ کتنے مضبوط ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جذبہ کتنا بلند ہے اور ہمارے سینٹیمنٹ کتنے اسٹرانگ ہیں افواج پاکستان کے بھی اور پاکستان کے عوام کے بھی. اور میرے خیال میں وہی ایک للکار جو پاکستان سے اٹھتی ہے وہ بھارت کی شکست کے لیے کافی ہے. تو یہ جو آج کا اعلامیہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اٹس اے کلیئر میسج ٹو انڈیا کہ اٹ از لائک آپ اگر آپ کچھ کریں گے تو آپ کو بھرپور جواب ملے گا. اب میں سمجھتی ہوں کہ شاید جو ہے کل نریندر مودی نے اور بھارت سرکار نے اپنے نقصانات کیلکولیٹ نہیں کیے تھے، اب ان کو کیلکولیشن سٹارٹ کر دینی چاہیے کیونکہ اٹ ول برنگ انڈیا ٹو دا آئسولیشن، ڈپلومیٹک آئسولیشن بھی اور جو ہے اکنامک آئسولیشن بھی. بغیر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ 2019 کے اندر جب فضائی حدود بند کی گئی تھی تو ان کو کتنا نقصان ہوا تھا. تو یہ اب یہ اس بات کو دیکھیں کہ ان کو کون سی تجارتی راہداری ملے گی اور یہ اپنے جو ہے خوف کی کیا کریں. ٹھیک ہو گیا. سہیل سلطان صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. سہیل صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تو میں چاہوں گی آپ بھی اپنا جواب دے دیجیے. جی جی سہیل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی 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 سوال میں کر چکی تھی، میں چاہوں گی آپ جواب دے دیجیے. جی اچھا سب سے پہلے تو ہمارے لیڈر جو ہے عمران خان مسلم ہے، سب سے پہلے ایک ملاقات ارینج کی جائے. جی 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 آواز آ رہی ہے، آپ بولتے رہیے. جی جی اگر سب سے پہلے ہماری جو ہے ان کی ملاقات کروائی جائے عمران خان سے، تاکہ وہ بھی اپنا اس پہ لائحمند ہے. سب سے پاپولر لیڈر اس وقت چین میں ہے، لیکن اگر وہ اپنے رائے دے دیتے ہیں وہ ڈائریکشن دیں گے، یقیناً وہ یہی ڈائریکشن دیں گے کہ آپ فوج کے ساتھ کھڑے ہو، سارے قوم فوج کے ساتھ کھڑے ہو، کیونکہ عمران خان کا فیصلہ پروجیکٹ ہوگا کہ یہ فوج بھی لے رہے ہیں، یہ ملک پہ لے رہے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان از پاسنگ تھرو اے ویری کریٹیکل سچویشن. یہ بہت ہی اہم موڑ ہے جس میں ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. لیکن اس وقت صدر صاحب کون ہے؟ صدر صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ان بجائے ہم نے وہ کس کے بارے میں کہا آپ کو یاد ہے؟ وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ہماری گوشت کر گئی ہے، یہ ہماری وزیر دفاع ہے، یہ کو وزیر دفاع بنایا گیا. وزیر اعظم پنجاب کی بات جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگی. وزیر اعظم جو ہے وہ اب بیچارہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے اس وقت، اس کے ہاتھ میں بھی اختیار نہیں ہے. اور جو منتخب لیڈر تھا جس نے کہا تھا کہ وہ یہ ملک کی طرح ہے، وہ اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے. باقی سب کوئی صدر بن گیا، کوئی اعظم بن گیا، کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب، کوئی وزیر دفاع بن گئے، اور جو فوج سے محبت کرتا تھا وہ جیل میں ہے. لیکن سب سے پہلے تو اس کی ملاقات کروائی جائے، وہ انسٹرکشن میں. اس وقت عمران خان پرائم منسٹر ہوتا تو انڈیا کو ضرورت ہی نہیں ہوئی، انڈیا کی ضرورت نہیں ہوتی ریسپونڈ کر لیں، یا کوئی وہ ایسی اسٹیٹمنٹ دے یا کوئی وہ ایسی ایگریسو اسٹیٹمنٹ دے. تو میرا یہ سبمیشن ہے کہ اس وقت اچھا آج کی نیشنل سیکورٹی کونسل کا بات تھا، اس میں صاحب جو سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں، ہماری ابراہیم صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو انویٹیشن نہیں دی تھی، وہ اس میں موجود ہی نہیں تھے. تو اگر وہ موجود نہیں ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی
आधी लीडरशिप जो है हमारी पार्टी की वो जिम में है, और खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती, खान साहब से उनकी डेली स्क्रीन मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो देखिए सबसे पहले है कि ओन हाउस इन आर्डर, सबसे पहले आपकी घर को ठीक है। ये जुल्म ज्यादती अगर पार्टी के साथ कर रही है, पार्टी को लगा रही है, तो सबसे पहले ये बंद करना, सबसे पहले ये बंद कर वो सरबरा है, वो इंस्ट्रक्ट करेगा, वो लगेगा, वो लगेगा कि के साथ खड़े हो, उनके साथ खड़े हो, जेडी हो, अमर हो, यहाँ पे तो देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर वो इस मामले को सस्पेंड करता है तो हमारी बेहतर हो, और एक साथ जो है उनके साथ के साथ यूज होगा, फिर पानी भी बंद कर जाएगा, उनकी एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी। देखिए भारत जो है इस वक्त हमारे इकोनॉमी के साथ चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया। तो इस वक्त हमारे अपने जो जरूरी मसाइल है, कॉम्पिटिशन की है, ये इसमें का सबसे बड़ा मसला है। और वो हमें क्यों आगे दिखा रहा है, वो हमें इसलिए आगे दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक जाली हुकूमत बैठी हुई है कॉम्पिटिशन की। अगर यहाँ पे असल रिजीम होती, यहाँ पे अगर असल हुकूमत होती, इमरान खान की हुकूमत होती, तो इंडिया की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो हमें धमकी देता, क्योंकि हमने खुद उनको प्रोवाइड किया हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो है खान साहब से पार्टी लीडरशिप की जल्द अज जल्द मुलाकात करवाई जाए, और सारी पार्टी जो है वो इकट्ठे बैठ कर कोई अपना रहमल दे। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया सुहेल सुल्तान साहब आपका, सहर कामरान साहब आपका। उससे पहले सेंट्रल लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम हमारे साथ मौजूद थे। ऑपोजिशन अभी भी इस बात पे अटल है कि वो कहती है कि इस सारी सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए, इसको बेहतर तरीके से हल करने के लिए खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए, उनसे भी मुशावरत होनी चाहिए। वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं पॉपुलर पार्टी के, जिसने सबसे ज़्यादा वोट बैंक लिया पूरे पाकिस्तान में, और उनका मानना ये है कि उनसे बात करने के बाद बेहतर तरीके से नताइज जा सकते हैं इन सारे मामलात के। क्या सारी जमातें एक साथ हो सकेंगी इस मामले पर? एक तरफ हम देख रहे थे कि कैनाल्स का मामला आज वो भी डिफ्यूज़ हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो है वो मुलाकात हुई, और प्रेसर भी उन्होंने ज्वाइन की, और कैनाल्स के मामले पे एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। तो जाहिर सी बात है अगर आप इंटरनली लड़ेंगे तो बाहर वाले इसका मौका उठाएंगे, और यही मौका देखते हुए पानी के इशू के ऊपर ये भारत ने इकदाम उठाए हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान बस को दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।